గుర్తుకొస్తున్నాయి గుర్తుకొస్తున్నాయి. ఎదలోతులో ఏ మూలనో నిదురించు జ్ఞాపకాలు నిద్రలేస్తున్నాయి. గుర్తుకొస్తున్నాయి గుర్తుకొస్తున్నాయి. ఈ గాలిలో ఏ మమతలో మా అమ్మ మాటలాగా పలకరిస్తున్నాయి. గుర్తుకొస్తున్నాయి గుర్తుకొస్తున్నాయి. మొదట చూసిన టూరింగ్ సినిమా, మొదట మొక్కిన దేవుని ప్రతిమ, రేగు పళ్ళకై పట్టిన కుస్తీ, రాగి చెంబుతో చేసిన ఇస్త్రీ, కోతి కొమ్మలో బెణికిన కాలు, మేక పొదుగులో తాగిన పాలు, దొంగ చాటుగా కాల్చిన బీడి, సుబ్బుగాడిపై చెప్పిన చాడి, మోట బావిలో మిత్రుని మరణం, ఏకధాటిగా ఏడ్చిన తరుణం. గుర్తుకొస్తున్నాయి గుర్తుకొస్తున్నాయి. మొదటిసారిగా గీసిన మీసం, మొదట వేసిన ద్రౌపది వేషం, నెల పరీక్షలో వచ్చిన సున్నా, గోడ కుర్చీ వేయించిన నాన్న. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯಿನ ಬಾಯಿ ಅದಿತ್ತು ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ನಾವು ದುರ್ಲೋಧನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನು ಅದರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ, ಇದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಹೋಗೋಣ, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹೋಗೋಣ, ಮೀಟ್ ಆಗೋಣ ಅನ್ನೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಂದೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. March 30. March 30. ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. I have good parents, good parents. Like it was. Thank you. ಮಗಳು 6 years. ಶ್ರೀತಾ ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸಣ್ಣ ಮಗಳು ಸಿಗಾರ, ಅವಳು ಈಗ ನರ್ಸರಿ, ಶಿಶು ನರ್ಸರಿ. ನಾನು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬರು ಶ್ರುತಿ, ಇವರು ಅನಿಸ್ತೆ, ಒಬ್ಬ 11 ವರ್ಷ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು 9 ವರ್ಷ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ
ಒಂದು ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬಂದು 2019 ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೆಸರು ರವಿ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು 12 ಇಯರ್ಸ್, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಶ್ರೇಯಾಂಶ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಅವನು UKG ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅರವಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ నాకిద్దరు ఆడపిల్లలు ఆడపిల్లలు తెలియదు వాళ్ళ హస్బెండ్ సాహిత్య రెడ్డి జగనంద పేరు ప్రవీణ రెడ్డి. మా మ్యారేజ్ అయ్యింది. మాకు ఇద్దరు పిల్లలు. ఫస్ట్ పాప సాహిత్య రెడ్డి, బాబు పేరు విశ్వసేనారెడ్డి. పాప 6th స్టాండర్డ్, బాబు 3rd స్టాండర్డ్. ఎక్కడ ఉంటున్నారు? ఇచ్చేది నన్ను ఇచ్చింది పేరు ఉండేది బాబు ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಸರು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಲಿ ಗುಲಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಭುವನೇಶ್ವರಿ, ನನ್ನ ಮಗಳ ಹೆಸರು ಸಂಜನಾ. ನಾನು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ RTC ಇದ್ದೇನೆ, ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ చెప్తా మరాఠీలో ನನಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಕ್ರಪಾಣಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ವಿಶೇಷ ಹೆಸರು ಯಾವುದು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಟೀ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 2020 ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಕ್ಕಳೇನು ದೇವರು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ವರ್ಕು ಈಗ ನಮ್ಮದು ಸಿಟಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಈ ತೆಲಂಗಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ ಆದಾಗ ಗುರುಮಿಟ್ಟಲ್ ಸೀದಾ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ PG ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗಳು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಫು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನಮ್ಮದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನನಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶಿವಕುಮಾರ್. ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಂತ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅದ ಗಂಡು 27/11/2019 ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಅಪ್ಪವ್ರು ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತರು ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ಬಂದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಸ್ಕೂಲ್
ವರ್ಷದಿಂದ ಓದಿ ಏನೋ ನಾವು ಅವರು ಓದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಯಾರ, ನಾವು ಓದಿಲ್ಲ. ನಮಗಂದರೆ ರೈತರು, ನಾವು ರೈತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅದೇ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಬರಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತು ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಬಂದೇ ಬರಬೇಕಪ್ಪ, ನೀನು ಬಂದೇ ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬಂದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಕ್ರಪಾಣಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ 3 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮದುವೆಯಾಗಿ 27/11/2009 ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕಿ ಹುಡುಗಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ, 2ನೇ ಹುಡುಗಿ ಜಯಶ್ರೀ, 3ನೇ ಹುಡುಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯ. ನಾವು 7 ತಮ್ಮ 5 ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕವ್ರು ಹೋಗ್ಯಾರ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಂಗಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರು ಹೋಗ್ಯಾರ. ಅಪ್ಪವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ದವಾಖಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಸಕತ್ತೀನಿ. ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ 2014 సంతోషంగా ఉంది. మైసెపాంతో మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఈ నగర పంచాయత్లో పంప్ ఆపರೇಟರ್గా వర్క్ చేస్తున్నాను. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 6 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ. ನಾನು ಅವಾಗ ಎತ್ತಂತ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ದಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್. ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಎಸ್ ವಿ ಕಾಲೇಜ್, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಗುಲ್ಮೇಟ್ಕರಲ್ಲಿ ಜೋಗ್ರಫಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು 9 ಇಯರ್ಸ್. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ಇನ್ನು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಬಂದಾಗ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಗೀತಾ ಅಂತೇಳಿ MBA ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ಸಲಾಗಿ ಜಾಬ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 2 ಮಕ್ಕಳು, ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಹೆಣ್ಮಗ ಆಯಿತು, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಧ್ರುವಿಕಾ ಅಂತೇಳಿ, ಧ್ರುವಿಕಾ ಅವಧಿ. ನನಗೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಮಗು ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಸರು, ತಂದೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಂಥ ತಾಯಿ ಅಂತ ಇಡಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ರುವಿಕಾ ಭವಿತಾ ಅವಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅವರಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಧ್ರುವಿಕಾ ಭವಿತಾ ಅವಂಟೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಮಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ಈಗ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು 2 ದಿನ ಆಯ್ತು ಟ್ರಯಲ್ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗೆ ಅವನ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಮಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಕಡೆಗೆ. ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಆಫ್ ದ ಒಂದು ಪೆಟ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಹೆಸರು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪಿದಾವ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಹೆಸರು ಇರೋದು ಒಬ್ಬರೊಬ್ರು ಈಚ್ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಹೆಸರು ಶಾರ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆ పేరు పెట్టింది ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತೆ అప్పుడు అట్లా ಜೋಶಿ ಮುಂದೆ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಇಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ఇదే పేరు అయితే నేనైతే పేరు తాత పిలుసా తాత స్కూల్లో కోరి సంబంధం తాత ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರೀತಿರ್ಬೋದು. ತಿಂಡಿದ್ರೆ ಇಡುವ ನನಗೆ ಬಿಡುವಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಲೈಫ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕೇರಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಬಂದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗುವ ಅವನೇ. ನಂದು ಡೈಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಾಗಿದ್ದರು, ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಾಗಿದ್ರು. ಇನ್ನೇನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಕಳ್ಕೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದರು. 2013 ನಾಂಪಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಬೈಪಾಸ್ ತರ ಸೋನಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲೇ ಏನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂತರ ಕುಂತು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಡೀತಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಂಗಾಗಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ
ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ జగన్మోహన్ కర్ణాటకలో మా డాడీ వ్యక్తి కంపెనీ దేశంలో వాళ్ళ డాడీ ఫస్ట్ టైం తీసేది. ఆ తర్వాత వాళ్ళ డాడీ తిన్న తర్వాత నేను ఆడింది. తర్వాత మా డాడీకి ఎలక్ట్ అయింది. అప్పుడు ఎట్లా డాడీ ఎట్లా లేదు కలిసి ఇంటర్నేషనల్ అట్లా కలిసి ఒక 1 year నా స్నేహితులని నీకు అదే ఏం లేదు. నాకు ఎప్పుడు మనసు అందరికీ సాయం చేద్దాం. నాకు ఇప్పుడు ఎనీ టైం నేను ఇదే ఉంటా. నాకు ఇదే అనేది ఏం లేదు. ఎనీ టైం ఫోన్ చేసినా నా స్నేహితుల కోసం నేను రెడీగా ఉంటాను. నాకు ఏది ఇప్పుడు ఎనీ టైం ఒక 12 గంటలకు చేయని, రాత్రి చేయని, పొద్దున చేయని, ఎనీ టైం సేమ్ నాకు ఫోన్ చేసి నైట్ ఫోన్ చేసిండు 4 గంటలకు. ఎవరో పోలేదు, నాకు 4 గంటలకు చేసి పొద్దున ఫోన్ చేసి అదే మా అమ్మకు మా అవ్వకు అటెండెన్స్ కూడా జరగదు అంటే పొద్దునే అరే సరే అనిపేసి లుంగి మీదే పోయి వచ్చిన. లుంగి మీదే పోయి వచ్చిన. అంచోటి పరిస్థితిలో ఏమంటే మనోడు కూడా అట్లా రావాలి. ఇప్పుడు ఏదో టైం ఉంటుంది, ఒకరే అయితే లేదరా నాకు నేను పోతున్నా అనిపేసి చేసుకోవద్దు. ఏది మన దాంట్లో ఏమైనా ఏ అవసరమైనా ఏది ఉన్నా ఏ తిప్పలున్నా కూడా సరే ఆ అవసరానికి ఆగుతుంది. ఏదో మళ్ళీ మాట్లాడతాడు మంచి గుణం ఉంది. అది మా ఇన్ని మందిలో ఎవరు లేదు, మంచి నేచర్ అందరితో ఇష్టమైన మనసు మనందరికీ మన ఫ్రెండ్ అదృష్టం. మన టీంలో చాలా యాక్టివ్, అందరికీ వాడు యాక్టివ్. చాలా మంది ఇంత వ్యక్తిగతంగా డాక్టర్ చేసిన చాలా వాడే. వాట్సాప్లో అందరూ ఫోన్ చేయడం కానీ అందరూ రెస్పాండ్ చేయాలంటే వాడే. థ్యాంక్ ಯು చెప్పండి. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾರಾಯಣ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಲೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವು ಅಡಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನ್ನ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎರಡು. ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ತುಂಬ ಫ್ರೀಡಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೊಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಭಾಳ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆನ್ತ್ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ವೀರೇಶ್ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಶೀಲ್ಡ್ ಹೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಾರಾಯಣ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಾರಾಯಣ ಕ್ವಿಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶೀಲ್ಡ್ ಹೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಾವು ಭಾಳ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಭಾಳ ಕೆಲಸ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಿಗಳು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋದು ಇದು ಮಾಡೋದು ಅದು ಆಗಲು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಂಗಸು ಅವ್ರಿಗಾದ್ರೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಇವರಾದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಿರ್ತದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗಾದ್ರೆ ಏನಾರ ನಾವು ಮುದ್ದೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಏನಾರ ನಮ್ಮ ಇದಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ತಪ್ಪ ಇದು ಏನ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಈ ಗ್ರೂಪ್ನಾಗ ಈಗ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಇದೇ ಥರನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾಗಲಿ ಏನ ಎಲ್ಕೋ ಇದು ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾತಾಡು.
చదవనికి ఏమో గుడుగుడు అనుకున్నా అవి కూడా అనుకునే వాళ్ళు అది ఏం చదవాడు ఇలా చేసేది ఇది ఒకటి మళ్ళా జయశ్రీ చదివినప్పుడు చూస్తుంది బాగా జయశ్రీ చదివినప్పుడు ఏమన్నా నిన్న ఇట్లా చూసేటప్పుడు కారణం చేసి రాధిక తెలుస్తుంది రాధిక తెలిసినప్పుడు ఏం చెప్తున్నాయి రాధిక చూస్తున్నాయి రాధిక పడపడ కూడా ఏమో చెప్తుంది పట్టపడపడానికి అతను కింద చూడ మామూలు చూస్తున్నాడు ఆయన కూడు అంటున్నాయి ఓ నరసింహానికి కింద బుక్కు చూస్తున్నాయి ఓ చూడకపోతే ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ನಾವು ಯಾರೂ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರಿಂದ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವರಿಂದ ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಾ ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅವ್ರಿಗಂತೂ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇನ್ನು ಮೆಮೊರಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನಾನೇ ಹೇಳಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತು ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಜೈಶ್ರೀ ಅವರ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎರಡನೇದು ಅಂದರೆ ಟೆಂತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲಿಗೆ ಕೊಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ನನ್ನ ಸಲ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾರೋ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಾವು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶುರು ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಶುರು ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಮಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಅಂದಾಗ ನನ್ನ ಸರ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಚಪ್ಪಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ್ ಬಂದ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡದು. ಮಲ್ಟಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಮತ್ತೆ ನರೇಂದ್ರ ಸೇರಿಸದೆ ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡು ನಾನು ಬಾರ್ಮತಿಗೆ ಎದ್ದು ಮುಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಮಾಸ್ತರ್ ಎಷ್ಟು ತಿನ್ನಾಲಿ 9 12 ಸಾರ್ ಅಂದಿರು ಅದೇ ನಡು ಸಾಯಿ ಬಾಟೆ ನೀನು ಆ ಕಡೆ ನೀನು ಈ ಕಡೆ ನೀನು ನಡು ಸಾಯಿ ಬಾಟೆ ನೀನು ಭಾಳ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ಗೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಈ ಕಡೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ರಾಧಿಕಾ Friendship is what
స్టూడెంట్ మనసో నందనవనం మల్లలుంటాయి ముళ్ళు ఉంటాయి స్నేహానికి ర్యాగింగ్ కూడా చేస్తుందో సాయం ఆడిపోనిది స్నేహం ఒకటే విడిపోనిది నీడ ఒకటే అద్దంటూ లేనిది ఫ్రెండ్షిప్ ఒకటే కష్టం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా మారిపోనిది ఫ్రెండ్ ఒకడే కాలేజీ స్నేహం ఎప్పుడు అంతం కానిదే ఎక్కడక్కడి చిట్టి గువ్వలు యాడ నుంచో గోరు వంకలు కాలేజీ క్యాంపస్ లో నా నాట్యం చేసేనే కన్న పిల్లల కొంట నవ్వులు కుర్ర మనసుల కౌగిలింతలు కాలేజీ కాంపౌండ్ అంటే కోడై కానాలే కోర్సు ముగిసే రోజు వరకు తుల్లిపడిన కుర్ర ఎదలో కన్నీరే ఉండదంట దేవుడే సాక్షి స్నేహితుల్ని విడిపోయే రోజు మాత్రం కంటి నిండా కన్నీటితోనేనంట ఫేర్వెల్ పార్టీ ఉన్నదొకటే జిందగీ ఎన్ని అప్స్ అండ్ డౌన్స్ వచ్చినా ఈ జిందగీ మొత్తం అంతా ఉండేవాడే నిజమైన ఫ్రెండ్. హ్యాపీ ఫ్రెండ్షిప్ డే. నిక్కర్ నుండి జీన్స్ లోకి మారిన, సైకిల్ నుండి బైక్ లోకి మారిన, కాన్వెంట్ నుండి కాలేజ్ కి మారిన, నోట్బుక్ నుండి ఫేస్బుక్ కి మారిన, ఏరా పిలుపు నుండి బాబాయ్ పిలుపు దాకా కాలింగ్ మారిన, ఫ్రెండ్ అన్న మాటలో స్పెల్లింగ్ మారునా, ఫీలింగ్ మారునా, ట్రెండ్ మారినా ఫ్రెండ్ మారడే, ఎండు కాని బాండ్ పేరు ఫ్రెండ్షిప్. ట్రెండ్ మారినా ఫ్రెండ్ మారడే, గుండెలోన సౌండ్ పేరు ఫ్రెండ్షిప్. నుండి గ్రీన్ స్టోన్ కి మారిన, రెండిట్లో చల్లదనం ఫ్రెండ్షిప్. ల్యాండ్ లైన్ నుండి స్మార్ట్ ఫోన్ కి మారిన, మాటల్లో చిలిపిదనం ఫ్రెండ్షిప్. డ్యూరింగ్ టాకీస్ నుండి ఐమాక్స్ కి మారిన, పక్క
పేరు ఫ్రెండ్షిప్. మొట్టికాయ నుండి గట్టి పంచులోకి మారిన నొప్పి లేని తీపిదనం ఫ్రెండ్షిప్. అన్ని పూడ్చుకునే అమ్మ గుణం ఫ్రెండ్షిప్. ఫ్రెండ్ మారినా ఫ్రెండ్ మారడే, ఎందుకని బాండ్ పేరు ఫ్రెండ్షిప్. ఫ్రెండ్ మారినా ఫ్రెండ్ మారడే, గుండెలోన సౌండ్ పేరు ఫ్రెండ్షిప్. ఒక్కనే ఉన్నా